लोकसभा चंगमानि आवमं किथिंगै सालब्रमनो जरंजनी बदलनि चंथाय किनिदेदनो गोबां बुधबाय कप्लाय खानि नाहार मुं तुइनो खलाबो अंखलायै सामुं तांलाय तंलायो जुदा जुदा बदल अबा हाइकेनो दिपुनि दामसा तामनो जराबो अमरपुर आनंददरा टाउन हलो लोकसभा चंगमानो किथिंगै 41 अम्पिनगर ते 42 अमरपुर त्रिपुरा मथानि लुआ जिमुबाय बदलनि कक लामपान्दा सुंथाजाखा अ कक लामपान्दावो बुबाग्रा बायथां मानजागिखा लगी तंगो राजकुमारी प्रज्ञा देबब्रमा तंगो इएम दली रियां एमएलए सञ्जय मानिक त्रिपुरा एमएलए पठानलाल जमातिया इएम बाबरंजन खोबै टीडब्ल्यूएफ नि आदंजो पवित्र भक्ति जमातिया आकर्षण आसक सिमिया एमडीसी सदागर कलाय बहानो अ पान्दावो थांनि मानजागिखा ककथुमनि बिसकांगो खुक खेंथानिबो एमएलए सञ्जय मानिक त्रिपुरा शाखा बदलनो तेबो क्रा खनि बिसकनि लोकसभाव बाहायके सामुं तांनाय अबाहाय जुदा जुदा कक बथमारमो तैनो कक लाम सालायके हानै शाखा आसक सिमिया लोकसभा चंगमानो किथिंगै चंगमानि सामुं बुतां रक बबाहाय अ सामुं चाबमो तैनो अ कक लाम पान्दा हानै शाखा এমডিসি সদাগর কলয় ত্রিপুরা মথার যত কর্মী আছে কর্মীদেরকে আমাদের যে পার্টির যে ক্লাস এবং যে আমাদের পার্টিকে কিভাবে স্ট্রেংথ করা যাবে এবং আমাদের যে আসন্ন লোকসভা নির্বাচনে কিভাবে কাজ কর্মসূচি করা হবে এই বিষয়গুলি নিয়ে আজকের এই প্রোগ্রামটা করা হচ্ছে। না, এখানে 41 এবং 42 দুইটি বিধানসভা আসনের যারা কর্মী আছেন তাদেরকে এখানে ডাকানো হয়েছে যাতে আমাদের এই লোকসভা নির্বাচনে যে আমাদের কর্মীরা কর্মসূচি যাতে আরও শক্তিশালী ভাবে প্রদর্শন করতে পারে। যার যার একটা সাংগঠনিক বিষয় থাকে এই সাংগঠনিককে চাঙ্গা করার জন্য সাংগঠনিক যে জায়গাতে কোন জায়গাতে গ্যাপ আছে আমাদের সাংগঠনের যে জায়গাতে গ্যাপ থাকে সেই গ্যাপটাকে পূরণ করার জন্য যা যা ওনার যে উপদেশ থাকতে পারে তো সেটাকে আমরা কেন্দ্র করে আমরা আজকে এখানে মোটামুটি ইয়ে করছি। ধন্যবাদ।